नमस्कार जय जगन्नाथ। आज न्यू फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। तो बर्तमान संध्या 7टा होती। संध्या बेलर बर्तमान आमर सबू कम सारी संध्या बर्तमान रातिका आमर खाଇବା व्यवस्था कर कौन हूँ आपण मैंने देखिए आसतु। देखिबार तो सांग मैंने संध्या रोषेई आरंभ कर सारे ऑलरेडी। कौन है फास्ट कथा कही संध्या बेले मो नाम संध्या संध्या बेले रोषेई हो नाम भी संध्या आपण मैंने जानी थे बोधे फास्ट टाइम। आउ परी बर्तमान वर्षा रे स्कूल रे भेजी थिला भेजी आसी छुआ सुई जाई सुई जी नटखट एटी नाही जे हां नने से तो कहि थंता छुआ। आउ एबे रोषेई कोन हो रुटी करते सब माने राति रो खाया पई आ माने दही तड़का बनेगा खाଇବା पई संग माने रुटी सहित दही तड़का देखि परथे दही हो दही तड़का रे हम सांग मानको शेयर करंतु माने किस किस माने किस मसला लागियो जदी केई सांग जदी न जानिथिबे तो मसला किस लागि प्रथमे किस कोला सोरिस जीरा गुट्टा लंका गरम मसला गुंड लंका हळदी गुंड भुसंगा पत्र प्याज बिलाती पेज बिलाती आ चाहिए धनिया गुंड पक्की पारे हमें तीर टेस्ट कर देबा। हो प्रथम स्टार्ट करले हमें कोन सोरिष तेल पड़ी माने मसाला देखिए संध्या किचन रोषे चलती है शंक पूरा बासन पूरा खेली गला नहीं छुआ बर्तमान पड़ी माने वर्षा भेजी सुई जाई दुख लगे वर्षा संज ही आसी ना तो पड़ी आसी बाबा आनते जाइए बारे बेलू से पहुँचला ऑलरेडी बाहरी थे आनते मसला हिते देट के दहीटा फेंटी दो सांग मैंने एबे मार्केट रे पैकेट दही मिलूँ से पैकेट दही बहुत सुंदर लगे तड़का मारले। तो देसी गाई क्षीर जे दहीटा बना जाए से बहुत खट्टा लगे तो से ट्राए करेंगे ना। तो अदा रसुण एकाथरे पेस्ट कर दीजिए तो पकड़वा लंका गुंड टे पकईदे कलर हाँपाई तो दही पकईदे सांग मैंने रुसिया सरकम का नुहे बड़ रुसिया जेरकम जानी रांधिदेनी आ भल लगे कमेंट माध्यम जणाइबे भल लगी कहे स्वाद अनुसार टे लुण पकईदे पकईदेली पानी मो हाथ में रही से भिजा गला लुण। तो सांग मैंने परी स्कूल आसिक पूरा भेजी जाइए शुई जाइए देख पारे शुई जाइए बर्तमान परी रुद्र सब सांग मान देखा तो बड़ बाबा आनी कि जिन आईटी वीडियो करने चक्कर आम अच्छे माने वीडियो करुचे रुद्र काम आपण मैंने देखिपारे ये देखु
ଯାଇଥିଲା ସେ ଏଠି ସବୁ ସୋରିଷ ବୁଣି ଦେଇକି ଏବେ ଡିବାରେ ସେ ପୁରଉଛି ନିଜେ ରୁଦ୍ର। ବଡ଼ ବାବା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବିସ୍କୁଟ ଚକଲେଟ୍ କାଜୁମଣି ସେଟା ଖାଇବେ। ଚାହା ଖାଇକି ଯାଇଥିଲେ ମୋ ପୁଅ। ଏବେ ଚକଲେଟ୍ ବିସ୍କିଟ୍ ସବୁ ତାର ଆସିଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରି ମା ଉଠି ପଡ଼, ଖାଇବୁ, ପାଠ ପଢ଼ା ହବ ଏଥର ବାବା। ଛୁଆ ପରି ଉଠି ପଡ଼ ମା, ଖାଇଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ତେ ବସିଯିବୁ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟେଇ ଦେବା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରି ଏବେ ଉଠି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ରୁଦ୍ର ପାଖରୁ ବିସ୍କୁଟ ନେଇକି ଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦହି ତଡ଼କା ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି, ତ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ବହୁତ ଟିକେ ବାଡ଼ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି କେମିତି ଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟଫୁଲ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଦେଖିକି। ପରି ମିଛ କହିଲା କି ସତ କହିଲା ଦେଖି ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ କଲର୍ଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଯାହାକି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଖାଇବାଠୁ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ହବ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଦହି ଖଟା ହେଇଥିଲେ ନେବେ ନାହିଁ, ଖଟା ଦହି ନେବେନି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ରେସିପିଟା ହେଇଯିବ। ଚଟପଟା ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ଖାଉ ଖାଉ। ରୁଦ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ତାର ଖାଇବେ, ତାର କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣେନି। ସେମାନେ ତାକୁ ବାଢ଼ିଦେବ, ସେମାନେ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ହେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାର ଏଠି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଭାଇବାଟି କରୁଛି, ଭାଇବାଟି କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୋତେ ଏମିତି ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ରହୁଛି, ଟାଟା।